চিহ্না পরিচয় নথাতে অধরা জায়গাକୁ যাই সে খাই সেটি তার চিহ্না পরিচয় নথাতে কেহি সে আজ্ঞা হোটেলে খাই গাড়ি এইটা এই কামর বড় মূল্য নাই তার হে মান্যবর হজুর এই ড্রাইভার সমাজକୁ শীঘ্র সুরক্ষা প্রদান কর ଆଉ ଆଜ୍ଞା 10 ଫାଦାବି ତ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଉ 9 ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କର ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର ସବୁରୁ ଏଟା ଚେତାବନୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର এই ড্রাইভর সমাজକୁ সুরক্ষা প্রদান কর হেই জিলা হেলা কেন্দুঝর গোটে ভাইটি করেছিলে মারধর সেইটা পেন্ডিংরে অছি আজ্ঞা ন্যায় মিলি নাই পারি ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧଟିଏ ମୋର এই ড্রাইভর সমাজ ପାଇଁ প্রত্যেক রাস্তায় আজ্ঞা রহুদা সুবিধা ব্যবস্থা কর কাহিଁକି না আজ্ঞা ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଦୂର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଟାଉଟର ଦାଦା ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଟାଉଟର ଦାଦା ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଡିଟି ତାର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ ଆହାର ସେଠି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପ୍ରତି ବି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ କର ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯଦି ଝାଡାଟିଏ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଡ୍ରାଇଭର ବୋତଲଟେ ଧରିକି ତର ତର ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ରାସ୍ତା କର ସେଥିପାଇଁ ବି ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ତରଫରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଡ୍ରାଇଭର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେ ମାନ୍ୟବର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।